बेलघरिया एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई मौत। बेलघरिया एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पे ही मौत हो गई। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. लापरवाही से तेज गति से वाहन चलाने का शिकार एक ही परिवार के 3 लोग हुए हैं, जिसमें माता पिता और उनकी बेटी शामिल है। पूरा परिवार दक्षिणेश्वर से हवाई अड्डे की ओर स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। तभी एक ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और ट्रक के पहियों के नीचे आकर कुचल गए, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सिग्नल ऑटोमेटिक है और कोई नहीं बता सकता कि कब क्या हो जाए। यहाँ मैनुअल सिग्नल नहीं है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। इसके अलावा यहाँ पर्याप्त रोशनी भी नहीं है, जिससे रात में वाहन चलाने में चालकों को दिक्कत होती है और यह जगह दुर्घटना के लिए संवेदनशील है। लेकिन इसके बावजूद प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि यहाँ पुलिस की कोई निगरानी नहीं है। घटना के बाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बारासात अस्पताल में भेज दिया गया है। শুনলাম তো যে এরকম বেলঘরিয়া দিয়ে আসছিল, লরি এসে মেরে দিয়েছে। এরপর আমি আর কিছু খবর জানি না, অ্যাকচুয়ালি আমি এদিকে ছিলাম না, আমি বাড়িতে বাড়িতে ছিলাম আমি অ্যাকচুয়ালি। তা আমি খবর পেয়ে এদিকে এসেছি মোটামুটি 8টা। আমাকে বাবা ফোন করে বলছিল যে ফোন করে একবার ওনাদের দেখতে। তা আমি ফোন করলাম, অনেকবার করেছি, 4-5 বার, কিন্তু ধরেনি ফোন। তারপরে ফোন করলাম, তা দেখি যে ধরছে না। তখন আমি খবর পেলাম, তখন 8টা বাজে ম্যাক্সিমাম, 7:45 কি 8টা এরকম। তারপর তো আমি এলাম ওনার সাথে। সে খবরগুলো আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি, কারণ আমি এখানে ছিলাম না। আমি তো বিরাটিতে থাকি, আর বারাসাতে আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার শ্বশুর বাড়ি এখানে। ওনার বাড়ি বিরাটিতেই থাকে উনি, কিন্তু বিরাটি থেকে একটু আলাদা থাকে। আমরা যেমন বিরাটি বিশ্বরপাড়াতে থাকি, উনি বিরাটি লাস্ট দুর্গানগর ব্রিজের কাছে থাকেন আর কি, একদম বিরাটির শেষ প্রান্ত ওখানে থাকেন। 3 জনে ভাড়া বাড়িতে অ্যাকচুয়ালি। ওই হ্যাঁ, 3 জনেই ভাড়া বাড়িতেই থাকতো। কাকার নাম হচ্ছে জয়দীপ দাশগুপ্ত, মামনির নাম হচ্ছে নিপা দাশগুপ্ত, আর বোনের নাম হচ্ছে সৃজনী দাশগুপ্ত। আমার নাম স্নেহা দাশগুপ্ত। কাকার ভাইজি হয়।